वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, शहर गाँव में जिस तरीके से तरक्याती काम हो रहे हैं उसी के दौरान हिफाजती इक़दामात में कमी नज़र आई है। एक हाल ही में जो वाक़या पेश हुआ है, 7 साला बच्ची खुले गटर में महमूद बूटी के इलाके में गिरी और ज़ख्मी हुई। सवाल ये पैदा होता है, शहरी ये परेशान है कि आखिर हमारी कब जान छूटेगी, ऐसे हालात से कब हम महफूज हो जाएंगे, ऐसे गटरों से, सड़कों से क्यों नहीं कोई प्रॉपर इंतजामात किए जाते ताकि शहरी महफूज अपने आप को फील करें। काम का ये भी कहना है कि जी जो भी जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनको कैफे के दार तक पहुंचाया जाएगा। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। शहर लाहौर में शहरियों के गटरों में गिरने के वाकयात न थम सके। लाहौर के इलाका महमूद बूटी, जहां पर तरक्याती कामों के गिर्द हिफाजती इंतजामात को यकीनी नहीं बनाया गया, जिसके नतीजे में 7 साला बच्ची गटर में गिरकर जख्मी हो गई है। वाकया की CCTV फुटेज मंजर आम पर आने के बाद पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई, जिसके बाद वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने MD वासल लाहौर गुफरान अहमद को मामले की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत दी हैं। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका सब इंजीनियर को मुअत्तल किया गया है, जबकि SDO की चार्जशीट की गई है। इंतजामिया ने यह भी कहा है कि मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR का इंदराज भी करवाया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की जानिब से तमाम तरक्याती कामों के गिर्द हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई हैं, मगर शहर लाहौर में यके बाद दीगरे ये दूसरा बड़ा वाकया है जिसके नतीजे में एक बच्ची जख्मी हुई है। जबकि इससे पहले अगर सानिया भाटी गेट की बात करें तो वहाँ पर माँ बेटी दोनों जहाँ बहक हो गई थी। महमूद बूटी के इलाका में पेश आने वाले वाकया में शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत बच्ची को गटर से निकाला है। अहले इलाका ने हुकूमत पंजाब से जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। कामरान से जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा जो हाल ही में वाकया पेश आया है, एक महमूद बूटी में बच्ची खुले गटर में गिर गई है, किस तरीके से देखते हैं इस वाकये को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। शुक्रिया फ़ज़ाइल। ये कोई पहला वाकया नहीं है कि बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। हाँ। इससे पहले एक भाटी गेट में भी हुआ था वाकया, आपने भी प्रोग्राम भी किया था, लेकिन शुक्र करें जान बच गई है। इसमें जान बच गई है। बच्ची की शायद अभी उम्र बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना, उम्र बढ़ी हो तो फिर कुछ भी हो जाए, तो इसके साथ तो वो हुआ। हाँ। क्योंकि जो इंतज़ामिया है उसकी गफलत अगर देखें तो उसमें तो कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी गई कि वो बच्ची जान से चली जाती। हाँ। कहा यह जाता है कि उस गटर की जो गहराई है वो भी थोड़ी कम थी, आम नॉर्मली जो गटर होते हैं उनसे थोड़ी कम थी। अच्छा। जिसकी वजह से वो बच्ची का हाथ ऊपर से अहले इलाका ने और ख़ासतौर पर जो उसकी वालदा उसके साथी उन्होंने पकड़ के उसको खींच के निकाले। फुटेज में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये कोई फुटेज प्लान नहीं है, ये एक हादसा है और ये वहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरा ने इसको कवर भी किया और इस पे मुख्तलिफ TV चैनल्स ने खबर भी ब्रेक की है कि ये वाकया हुआ है, लेकिन अब इस खबर को दबा लिया गया है। अच्छा। ये वाकया आज से एक हफ्ता पहले का है, लेकिन आज हम इस पे प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि इसके बाद जो हुआ वो भी अपने नाज़रीन को बताएंगे, वाकया क्यों हुआ ये भी बताएंगे और इसके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और किन अफसरान ने पंजाब हुकूमत के अहकामात को माना नहीं है, असल जो वजह है, जो इस वाकये की वजह बनी है। देखें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उसके बाद वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन साहब, ये तमाम एक हायरार्की है इस डिपार्टमेंट की जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मैंगल साहब, ये 3 अफराद जो है इनके सर पे ये हाउसिंग का पूरा निज़ाम चल रहा है। हाँ। मतलब ये अहकामात जारी करते हैं और उस पर मनोअन अमल दरामद करना तमाम अफसरान की, अगर उन्होंने नौकरी करनी है, अगर उन्होंने नौकरी करनी है तो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर आपने नौकरी नहीं करनी है, आपने कुछ और करना है, बिजनेस करना है, किसी दूसरे मुल्क छोड़ के भागना है, कुछ बासा के अफसरान मुल्क छोड़ के भी भाग गए, मैं उस पर भी आपको, लेकिन वो वापस भी आ गए थे। नहीं, वापस अभी तक नहीं आए। कुछ पक्के चलेंगे, कुछ एक ऐसा भी ऑफिसर है वो उम्रे का कह के गया कि जी मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, लेकिन वो चला ऑस्ट्रेलिया गया। मैं उस पर भी बात करता हूँ, वो भी बता देता हूँ आपको। अच्छा, अब इसमें ये है कि सेक्रेटरी साहब ने बारहा ये कहा कि जनाब तरक्याती काम और हिफाजती इंतजामात ये मेक श्योर करने हैं आपने। हम इससे पहले भी 1-2 प्रोग्राम करके उसमें भी अपने नाज़रीन को बता चुके हैं, फिर अब दोबारा इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि वाकया एक हुआ है, एक और दोबारा वाकया नया हुआ है, तो ज़रूरी है अपने नाज़रीन को बताना। पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारे इस प्रोग्राम पूरा सच के तवस्सुल से अपने तमाम देखने वालों को एक पब्लिक सर्विस मैसेज ये है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हैं और आप लोगों ने किसी की बातों में नहीं आना और ना आपने वासा इंतजामिया की बातों पे जाना है, ना आपने पंजाब हुकूमत के किसी तर्जुमान की बातों पे जाना है। आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। आपको कोई लाख कहे आपके तहत, जी अगर आपको कोई लाख कहे कि जनाब ये इलाका क्लियर हो चुका हुआ है, यहाँ पर कोई जो है वो गड़ा नहीं है, कोई खड्डा नहीं है, कोई गटर का मुंह नहीं खुला हुआ, नथिंग, ऐसा नहीं होगा। आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है क्योंकि वासा इंतजामिया ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो प्रोग्राम करवाए हैं, नाकिस मटेरियल की वजह से वो जगह जगह से बैठना शुरू हो गए, अभी बारिशें नहीं हो रही।
लेकिन वो रूटीन में वो सीवरेज सिस्टम बैठ रहा है, तो जब वो बारिशें होंगी तो वो डेफिनेटली बैठेगा। तो आप अपनी गाड़ी पर क्यों बैठ रहा है वो, क्या पैसों की कमी है? मटेरियल मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो नाकिस मटेरियल क्यों लगा रहे हैं? पैसों की कमी है, फंड्स नहीं दिए गए। पैसे तो बहुत ज्यादा दिए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, पैसे तो बहुत आए हैं। कहाँ गए हैं? तो वो अफसरान के पास ही गए हैं। फिर अगर प्रोजेक्ट पे नहीं लगे तो फिर डेफिनेटली मुबैना तौर पर अफसरान ने खुद बुर्द किया, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन अभी हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि आपने किसी की बातों में नहीं आना, आपने अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत खुद करनी है। बारिशें बहुत ज्यादा हैं, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि बारिशें इस दफा बहुत ज्यादा हैं। तो तूफान भी है, आंधी भी है, सारी चीजें हैं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि आप अपनी हिफाजत खुद करें, तो फिर ही कोई आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो कामरान वो कह रहे हैं कि जब बच्ची गिरी है उसके बाद जो है हुकूमत एक्शन ले रही है और ऐसे अफसरान के एक्शन तो हुआ जी, एक्शन तो बहुत बड़ा हुआ जी, लेकिन माजरत के साथ फोटो सेशन वाला एक्शन हुआ है। वो कोई ओरिजिनल एक्शन नहीं हुआ, जिसे कहते हैं कि जनाब ओरिजिनल अगर एक्शन होता इस मामले के ऊपर तो वजीर हाउसिंग साहब खुद उस बच्ची के घर पहुंचते, उससे जाके मुलाकात करते। ये वासा के जो एसडीओज हैं, सब इंजीनियर्स हैं, ये जाके ना वफ्त बना के उनसे मुलाकात करके कहते हैं कि जनाब कितने पैसे चाहिए आपको, हम पैसे दे देते हैं, मामले को दबा दें। ये ना होता, फिर आप खुद जाते हैं, सेक्रेटरी साहब साथ जाते, वजीर आला के हुक्म के मुताबिक, और उस बच्ची से मुलाकात करते, उससे पूछते बेटा आप मासूम बच्ची हो, आपको चोटें लगी हैं तो हमारी वजह से लगी हैं बेटा, आपने परेशान नहीं हो ना, हम आपका इलाज मुआवजा भी कराएंगे। तो ये वहां पर ऑफर्स देते रहे हैं। हर बंदा पैसे लेने वाला नहीं होता, इनको पता नहीं समझ क्यों नहीं आती। ये जाके वहां इनके एसडीओज और सब इंजीनियर जाके उनको पैसों की ऑफरें करा रहे हैं। अच्छा। वो खुददार लोग थे, इज्जतदार थे, उन्होंने कहा जनाब हमें पैसे नहीं चाहिए, हम अपनी बच्ची का इलाज खुद करवा लेंगे, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आप खुदारा आप उस मेन हॉल को कवर करें, ये ना हो किसी और का बच्चा बच्ची वहां पर गिर जाए। और ये बच्ची 5 से 7 साल इसकी एज थी। अगर कोई छोटा बच्चा 2-4 साल का होता तो आप इमेजिन नहीं कर सकती कि वहां पर क्या सूरत हाल होती है। और आप फुटेज में देखें, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पहले उसकी वालदा ने उसको निकाला पकड़ के, फिर एक बुजुर्ग करीब खड़े थे वो पास आ जाते हैं, फिर गली के 8-10 बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं, वो पकड़ के जो है वो उस बच्ची को। क्या वजह है, किस बात की कमी है कि आखिर पहले भी ऐसे वाकयात होते रहे हैं और हुकूमत इन एक्शन भी हुई है, हमारी वजीर आला ने भी एक्शन लिया था, फिर उसके बावजूद ये लोग अभी तक इतनी गफलत क्यों बरत रहे हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि निज़ाम को अगर बेहतर करना है ना तो सजा और जजा का सिस्टम जो है ना उसको ठीक करना होगा, उसके बगैर मजबूत करना पड़ेगा। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर आप भी खुदा ना खासा किसी गटर का शिकार हो सकते हैं, मैं खुद भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो फिर शहरी तो हो ही सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की अपने नाज़रीन से वो भी शेयर कर दी है कि बारिशें बहुत ज्यादा हैं, आपने बिला जरूरत घर से नहीं निकलना, पानी के खुश्क होने का निकासी आप जब तक मुकम्मल तौर पर मुमकिन ना हो जाए आप लोग सफर से भी गुरेज करें, और खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर वासा इंतजामिया ने तरक्याती काम कराए हैं, और आप कोशिश करें कि वहां का टाउन के इलाके में और नश्तर टाउन के इलाके में जहां पर हमें इतलात मिली है कि मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो वहां पर आप कम जाएं। और एक हरबंसपुरा के करीब एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे LDF सड़क वहां पर बना रहा है, तो वहां पर भी पता चल रहा है कि जो वासा इंतजामिया ने मैन होल्स बनाए थे वो भी गिरना शुरू हो गए। अभी सड़क वहां पर मुकम्मल तौर पर तामीर सड़क की नहीं हुई। तो ये सारी चीजें हैं अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं, और अपना बचाव आप खुद करें। और ये जो बच्ची वाला वाकया पेश आया है, अगर मैं चाहूंगा, मेरी कोशिश तो ये होगी कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहिबा हैं वो एक वज़ीर आला का क्लिप है, अगर वो भी साथ चला दें, मैं कोशिश करूंगा इनसे शेयर भी कर दूंगा, जिसमें वो कह रही हैं जब सानिया भाटी गेट हुआ तो वज़ीर आला ने कहा कि ये जो इनमें अफसरान मुलविस हैं इनको सारी जिंदगी के लिए नौकरी से बर्खास्त करें, इनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगाएं। हमने भी देखी वो लाइव स्पीच, आपने भी देखी, लेकिन अब तो चूंकि वो यूट्यूब पे मौजूद है तो मिल भी जाएगी आसानी से। और ये भी कहा कि इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई चार्जेस लगे। अच्छा, अब सूरत हाल ये हुई, उसमें किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्ट के थ्रू कार्रवाई नहीं हुई। उसमें जो 5 बंदों का नाम लिया गया था ना, उनमें जो बंदे पकड़े गए ना 5, वो बेचारे उस कॉन्ट्रैक्टर के प्राइवेट मुलाजमीन थे, जिनका नाम नोट करके उन पर 322 ऑफेंस लगाकर देखें डेथ हुई है। और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ 302 की FIR थी, लेकिन उसको 322 इसलिए किया गया क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस है, तो वो लग गया, उनकी बेल हो गई, वो लोग बाहर आ गए, और वो उनके जो लवाहिकीन थे उनकी थोड़ी बहुत मदद भी कर दी गई और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन कानून जो है ना उसका जो दायरा कार है वो बड़ा मखसूस है, और वो घूमकर फिर वापस वहीं पर आ जाता है। तो इस पे जिम्मेदार कौन है? अच्छा, अब इस पे जो वाकया हुआ उस पे तो जिम्मेदारान के खिलाफ हो गया और मीडिया ने उसको कवर भी किया, रिपोर्ट भी किया। अब इस पे थोड़ा मामला हाईलाइट नहीं हुआ, तो उसकी वजह यह थी कि उस बच्ची की खुशकिस्मती थी कि वो बच गई है। तो जख्मी होने की वजह से उसको ज्यादा लोगों ने नहीं हाइप ज्यादा क्रिएट नहीं की कि भी क्या हुआ, लेकिन ये तो उसकी बच्ची की जिंदगी थोड़ी बड़ी हुई थी। जैसे मैंने पहले बताया, जिम्मेदार कौन है? कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है, हमारे अफसरान जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है?
ذمہ داران تو دیکھیں جی یہ اس کے کرتے دھرتے ہی ہیں، جو سارے جو کر رہے ہیں پروجیکٹ کروا رہے ہیں وہ لوگ ذمہ دار ہیں، ذمہ دار واسطہ انتظامیہ ہیں. اور اگر یہ بعض اوقات انہوں نے یہ بھی کیا ہوا نا کہ یہ آپس میں اگر کہیں پر غلطی MCL کی ہے تو وہ واسا پہ ڈال دیتا ہے، اگر واسا کی غلطی ہے تو اب یہ اتفاق سے سارا پروجیکٹ ہی واسا کرا رہا ہے، وہاں پر MCL کا کوئی رول ہی نہیں ہے ایسا. تو پھر اب حکومت کوئی اب نیا لائے عمل بنا رہی ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو؟ دیکھیں واقعات تو ایسے ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب میرے ادارے کا سربراہ، میرے دفتر کا ڈائریکٹر، میرے دفتر کا MD مجھے کہے کہ یہ کام کرنا ہے تو میں نے تو اگر نوکری کرنی ہے تو مجھے تو وہ کام کرنا پڑے گا، مجھے تو پروگریس دینی پڑے گی. اب ان کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی. الٹا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، الٹا یہ لوگ ملک چھوڑ کر جو ہے وہ باہر جانا شروع انہوں نے کر دیا ہے. جس کا دل کرتا ہے چھٹی لیتا ہے سال کی 2 سال، پروجیکٹ ویسے پڑے ہوئے ہیں، مونسون سر پہ ہے. ویسے ہی واسا جو ہے وہ 41 واساز بن گئے ہیں پورے پنجاب میں. افسران آپ کے پاس پہلے ہی نہیں ہے، لاہور سے آپ نے بندے اٹھا کے بڑے بڑے پروجیکٹس کھلے ہوئے ہیں جی، اور لاہور سے بندے آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ دوسرے شہروں میں ڈپیوٹ کر دیے ہیں. تو پھر آپ نے خود کیسے کام لینا ہے ان سے اور خود کیسے چیزوں کو چلانا ہے، یہ بھی سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. اور یہ جو بچی ہے چھوٹی، یہ جو گٹر میں جب گری تو پھر اس کا واقعہ جب رپورٹ ہوا تو پھر اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سخت برہم ہوئی. انہوں نے وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین صاحب سے کہا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے دوبارہ پھر یہ ایسا ہوا. تو انہوں نے کہا جی میں چیک کروا لیتا ہوں کیا صورتحال ہے. پھر انہوں نے افسروں کو بلایا، اگلے دن میٹنگ کی، سب کو بلایا. تو انہوں نے، وہ پنجابی کی کہاوت ہے گونگلوں تو مٹی چاڑ دیتی، وہ یہ کیا کہ انہوں نے اس کانٹریکٹر کے خلاف FIR ایک دے دی اور وہ بھی بے لیبل، اس پہ بھی بے لیبل افینس لگا دیا. اور جو سب انجینئر تھا، سب سے چھوٹا آفیسر جو ہوتا ہے چیک کرنے والا، اس کو معطل کر دیا. اس سے اوپر جو SDO تھا اس کو جناب شوکاس کر دیا. نہیں تو اب کوئی یہ جو ہمارا پورا شہر میں ترقیاتی کام کھلے ہوئے ہیں، ان کا بھی کوئی حفاظتی آڈٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں فضائل، اس دفعہ نا بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. بعض ہم یہ سوچتے تھے کہ جب ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے نا تو وہ جب تک گورنمنٹ رہتی ہے نا وہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا، پھر نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے، اب گورنمنٹ چلی گئی ہے تو فنڈ سارے جو ہے وہ سارے ہمارے ختم ہو گیا، تو اب ہم کیسے کریں گے اس کو معاملے کو. اچھا اس پہ یہ ہوا، اس پہ انہوں نے یہ کیا معاملے کو کہ اب تو حکومت بھی وہی ہے، سارا کچھ موجود ہے، حکومت بھی موجود ہے، فنڈز بھی موجود ہیں، پھر بھی کام نہیں ہو رہا. تو اس کی کیا آپ سمجھ سکتی ہیں وجہ؟ یہ تمام تر جو سرکاری افسران ہیں ان کی اس میں بدنیتی اور ان کی مبینہ طور پر کرپشن جو ہے وہ اس میں شامل ہے کہ جتنا ٹائم گزرتا ہے اس کو گزاریں، جتنا آگے جاتا ہے اس کو لے کے جائیں. اور یہ کہیں بعد میں کہ فنڈز جو ہیں وہ ختم ہو گئے. فنڈز کی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ایسے پروجیکٹ بھی اس وقت باسا کے انڈر جو ہے وہ چل رہے ہیں. واقعہ کے قریب ایک ڈسپوزل اسٹیشن بن رہا ہے جس کی لاگت تقریباً 40 کروڑ کے قریب تھی. اور اس پروجیکٹ کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیسے ختم ہو گئے لیکن پروجیکٹ ختم نہیں ہوا. حیران ہوگی کہ بھی پیسے ختم ہو گئے، کیسے ختم ہو گئے؟ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا، پیسے ختم ہو گئے. حالانکہ اس کو چیک کرنے کے لیے 4 سے 5 ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک فیزیبلٹی بناتے ہیں کہ جناب یہ ایک سڑک ہے، اس کے اتنا کلومیٹر رقبہ ہے، یا اگر ڈسپوزل اسٹیشن ہے تو اس کا اتنا رقبہ ہے، اتنی موٹریں لگنی ہیں، اتنے 1000 گیلن پانی یہاں سے نکلے گا اور اتنے 1000 گیلن پانی صاف ہو کر راوی کے اندر جائے گا. اور یہ ساری چیزیں فیزیبلٹی بنتی ہے، یہ انجینئرز کا کام ہے اور اس میں ایک شخص انوالو نہیں ہوتا، تقریباً کئی افسران اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. پھر ایک فیزیبلٹی بنتی ہے، پھر اپروول کے لیے جاتا ہے، پھر اس کا ٹینڈر ہوتا ہے، پھر اس کو کانٹریکٹر اٹھاتا ہے، پھر اس پہ کام شروع کرتا ہے. کانٹریکٹر کو اگر پتا ہو کہ یہ 40 کروڑ کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا، تو وہ کبھی بھی نہ اٹھائے. اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ 40 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، مجھے بھی 2 4 5 کروڑ بچ جائے گا، تو پھر ہی وہ 40 کروڑ سارے پیسے لے بیٹھے ہیں تو پھر کام کیوں نہیں کمپلیٹ؟ دیکھیں کانٹریکٹر پیسے بھی لے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں پیسے ہمارے پاس ختم بھی ہو گئے ہیں. یہ ایڈوانس ادائیگیاں کیوں کی گئی؟ اصول تو یہ ہے کہ جب پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے، ہاف پہلے ڈن کریں اور ہاف پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے، پھر متعلقہ افسران جا کر اس کو چیک کرتے ہیں. نسپاک کی باقاعدہ طور پر اس پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ جا کے دیکھتے ہیں. اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کو پورا کریں، بل آپ کا پھر کلیئر ہوگا. اب میں اس پہ آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی جو نااہلی ہے نا وہ واسا کے فنانس ڈپارٹمنٹ کی ہے. اچھا، جنہوں نے پروجیکٹ مکمل ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو ادائیگیاں کر دی ہیں اور یہ سراسر خلاف ورزی ہے. وہ کیوں کی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ڈائریکٹر فنانس تعینات ہیں اطہر محمود صاحب، ان کی 18ویں گریڈ میں بھرتی ہوئی ہے جو کہ خلاف ضابطہ ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ 18ویں اسکیل کی بھرتی ہو ہی نہیں سکتی. 18واں اسکیل ہے ہی بائی پروموشن. 18واں جو اسکیل ہے وہ بائی پروموشن ہے. آپ 16 میں 15 میں 14 میں ایون کہ 17 میں بھی بھرتی ہو سکتی ہیں، مگر آپ 18ویں اسکیل میں بھرتی نہیں ہو سکتی. یہ قانون ہی نہیں ہے. تو ان کو کیسے بھرتی کر لیا گیا؟ اب میں اس کے پیچھے بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا وجہ آتی ہے، یہ کیسے بھرتی ہوئے ہیں. انہوں نے یہ آئے تھے مارکیٹ بیس پہ. واسا کے پاس کچھ کام تھا کرنے کے لیے، انہوں نے کچھ پرائیویٹ لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو تلاش کیا جو ہمارا کام ریونیو سے متعلق جو ہمارے ڈیٹاز تھے اس کو اکٹھا کرنا تھا اور اس کے لیے ایک
پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا اور بتانا تھا کہ ہم نے کتنے لوگوں سے پیسے لینے اور اس کی فیزیبلٹی تیار کرنی تھی. تو ان کو سمیت 3 اور لوگوں کو مارکیٹ ریٹ پہ رکھا گیا اور اس ایک طے کیا گیا ان سے 1,50,000 روپیہ جو بھی اس وقت تھا, 2016-17 کی بات ہے, یہ آپ کا جو ہے وہ طے ہو گیا. اس کے بعد آپ کام کریں. انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. چند سال گزرنے کے بعد انہوں نے اس وقت کے ڈائریکٹر ایڈمن کو مبینہ طور پر لاکھوں روپیہ رشوت دی اور اپنے آرڈرز جو ہے وہ ریگولر اپروول میں کرا لیے, جو کہ سراسر خلاف ضابطہ ہے. اب یہ ڈائریکٹر فنانس کی سیٹ پہ کام کر رہے ہیں. پوچھنے والا کون ہے؟ اور پوچھنے والے ایم ڈی صاحب ہیں, وہ فرحان صاحب. ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے, اگر ان کے دور میں یہ نہیں ہوا, لیکن اب تو وہ ایم ڈی ہے نا, لیکن ایم ڈی صاحب نے کیا کیا کہ ان کو اٹھا کے ڈائریکٹر فنانس لگا دیا ہے کہ جناب ان کی بھرتی بھی جعلی ہے اور یہ میرے کام بھی بڑی تابعداری سے کریں گے, تو چلیں ان کو لگا دیتے ہیں. تو کیونکہ افسران بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کس بندے کے پاس کون سی خامی ہمارے ہاتھ میں ہے اس کی, تو پھر وہ اسے جو کہتے ہیں پھر وہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اطہر محمود صاحب یہ چیک کرنا گوارا ہی نہیں کر رہے کہ کہاں پر کام ہوا ہے کہاں پر نہیں ہوا. وہ ایک فون کال کے اوپر لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. اگر یہ ڈسپوزل اسٹیشن جس کے پیسے ختم ہوئے ہیں اور یہ مکمل نہیں ہوا, اس کی بنیادی ذمہ داری کانٹریکٹر کی اب یہ کہنے کی وجہ تو یہی ہے نا کہ مزید ہمیں پیسے دیے جائیں. اچھا, اب پیسے تو وہ آپ لے ہی نہیں سکتے, وہ اس لیے نہیں لے سکتے پیسے کیونکہ پیسے پروجیکٹ کے لیے ایک پیسے مختصر ہے, سرکار کے پیسے ہیں, میرے اور آپ کے پیسے ہیں نا, تو وہ کسی کے ذاتی پیسے تو ہے نہیں جو اس کو جب وہ کہے گا اس کو ہر پروجیکٹ کا ایک رقم فکس ہے نا کہ اس اماؤنٹ میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا ہے. ایسے ہی آپ بالکل سمجھ گئی ہیں بات کو کہ یہ ایک پروجیکٹ کی ایک رقم مختص کی جاتی ہے, اس کے بعد اس پروجیکٹ کو شروع کیا جاتا ہے. تو اب یہ پروجیکٹ تو مکمل نہیں ہوا, پیسے ختم ہو گئے ہیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈائریکٹر فنانس. ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے ایڈوانس ادائیگیاں کیوں کی, کس وجہ پہ کی, کس کے کہنے پہ کی, اور آپ کی جو بھرتی ہے وہ کیسے ڈائریکٹ 18ویں اسکیل میں ہوگی. وہ تو قانون ہی نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں, وہ کہتے ہیں سنتا جا شرماتا جا, اس پر پنجاب حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں پر کیا کیا معاملات ہیں. ابھی ایک اور ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں ایک سٹوری آپ سے بھی تھوڑی سی شیئر کرتا چلوں کہ ایک ایکسین ہے طارق جمیل صاحب, انہوں نے بھی اقبال ٹاؤن میں کرپشن کے بہت جھنڈے گاڑے ہیں جی واسا میں, اور انہوں کی بھی تاریخ ان کی سٹوری بھی لکھے گی. اور دوسرے نمبر پر ایک ایسے واسا میں ملازم موجود ہیں ریونیو میں جن کے اوپر اغوا برائے تاوان کا پرچہ بھی ہے اور وہ سرکاری نوکری بھی کر رہے ہیں. ان کو ڈیورنگ سروس 1.5 سال کی 7 سال کی سزا ہوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. وہ 1.5 سال جیل میں بھی رہے اور بڑے پیار سے نہا دھو کے جیل سے باہر نکل کے دوبارہ پھر آگے اپنا واسا میں چارج سنبھال لیا. تو یہ دیکھیں ستم ظریفی, اس پہ مطلب کوئی بات کرنے کے لیے تیار قانون ہی نہیں ہے کہ مطلب ایک سرکاری افسر پہ جب پرچہ ہو جاتا ہے اس کو تو ویسی نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں. تو اس کو سزا بھی ہوئی اور وہ 1.5 سال جیل میں بھی رہ کے آئے ہیں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ آ کے انہوں نے اپنا چارج بھی سنبھال لیا اور وہ ابھی تک واسا میں موجود ہے, اپنا کام کر رہے ہیں. تو پنجاب حکومت کو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا نا اتنے مسائل کامران واسا کے اندر ہی کیوں ہیں, ایسے افسران کیا کمی ہے, افسران کی کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں فضائل مسائل تو ہر جگہ پر ہی ہیں, لیکن یہ اپنی محنت ہے کہ کوئی کتنی محنت کر کے کہاں سے کیا چیز نکال لیتا ہے یا کیا اس پہ ورکنگ کر لیتا ہے. تو یہ تو اپنا تمام ڈپارٹمنٹس میں اوور آل سچویشن تو کچھ اس طرح کی چل رہی ہے, لیکن اس پہ پنجاب حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ اطہر محمود کی جو تقرری ہے وہ کس طرح ہوئی. اس پہ ایک کمیٹی بٹھائیں, فیصلہ کریں, اگر تو وہ میرٹ پہ ہیں تو کام کریں, اگر وہ میرٹ پہ نہیں ہے تو پھر ان کو گھر بھیجیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بچی گری ہے گٹر میں, اس کے لیے آپ نے قربانی کا بکرا ہمیشہ چھوٹے سٹاف کو ہی بنانا ہے یا اوپر سے کوئی ذمہ دار بھی ہوگا جو اس کی رسپانسبلٹی لے گا, یا صرف اس کا کام یہی ہے کہ پروجیکٹ لینا, اس کے بعد مبینہ طور پر اپنی کمیشن وصول کرنا اور اس کو کہنا جی ٹھیک ہے جو مرضی آپ لگائیں مجھے میری کمیشن ٹائملی دے دیں. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر یہ پریکٹس اگر ہوگی تو پھر اس طرح ہی بچے گٹروں میں گریں گے. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا نا یہ محمود بوٹی کے علاقہ میں, لاہور میں اس وقت متعدد مقامات پر پروجیکٹس چل رہے ہیں, ابھی بھی چل رہے ہیں, یہ ختم نہیں ہوئے. اور ہمارے وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ جہاں پر کام ہو رہا ہو, جہاں پر ایسے گٹر اور اس طرح کی چیز ہو رہی ہے, وہاں پر اس جگہ کو کارڈن آف کرنا ہے, کوئی ریبن ٹائپ چیز یا کچھ طرح کا ریفلیکٹر لگانا ہے. تو کیوں سیکٹری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, اور سیکٹری صاحب نہایت ایماندار, فرض شناس, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کوتاہی پر معاف کرنے والے نہیں, ایکشن لینے والے ہیں, سزا اور سزا کا تعین کرنے والے ہیں. تو پھر نچلے عملے کی کیسے ضرورت ہے کہ وہ اپنے سیکٹری کی ہی حکم نہ سنیں؟ دیکھیں ان کو بھی کسی کی آشیرواد ہے نا, کسی ادارے کے سربراہ کی آشیرواد ہے جو بچا لیتے ہیں اپنے افسران کو اور موقع سے غائب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس طرح نہیں اس طرح ہے. اب دیکھیں نا وزیر اعلیٰ, کل کو ان کا بچہ بھی تو گر سکتا ہے نا, دیکھیں خدا نہ خواستہ کسی کا بھی یہ انسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ان کو چاہیے کہ خود یہ اس کے اوپر جو ہے وہ دھیان دیں اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بیٹھے اور تعین کیا جائے اس بات کا کہ یہ جو بچی گری ہے اب دوبارہ محمود بوٹی کے علاقے میں یہ کیوں گری ہے, اس کے ذمہ داران کون ہیں, ان کو سامنے لے کے آ جائے. خالی کانٹریکٹر کو پرچہ دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, یا تو پھر آپ اس کی کمپنی بلیک لسٹ کریں نا, کیونکہ عوام پریشان ہے. عوام کا یہ سوال ہے کہ آخر ہماری جان کب چھوٹے گی ایسے
देखिए फजाइल, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है ना, वो तो है टैक्स देना हर चीज़ पे। हम टैक्स भी दे रहे हैं, अगर थाने में मेरे को काम पड़ जाए वहाँ हमें जूते भी पड़ते हैं। और इसके अलावा अगर हम बिल कहीं ठीक कराने लेस्को के दफ्तर में चले जाएं तो वहाँ पर बैठा हुआ एक्सीएन एसटीओ और जो डायरेक्टर साहब हैं वो हमें धक्के भी मारते हैं, झिड़कें भी पड़ती हैं। तो झिड़कें तो हमारा मुकद्दर हैं, धक्के खाना भी हमारा मुकद्दर है, लेकिन अब हमारा मुकद्दर गटरों में गिरना भी बन चुका है, क्योंकि लाहौर में ये रिवाज लाहौर में यके बाद ये दूसरा वाकया है। और मैं बारहा अपने देखने वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बारिशों में अपना ख्याल खुद रखना है। देखिए ये एक जगह फिर प्रोमिनेंट होगी और ऐसी बहुत सी लाहौर में जगह होंगी जहाँ सीसीटीवी कैमरास नहीं है। ये तो कैमरा की रिकॉर्डिंग गटर मौजूद है जी, गटर मौजूद है। ये कैमरा की रिकॉर्डिंग थी और सामने आ गई। और कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हमें रिपोर्ट हमने किए हैं जिसमें कुछ ट्रॉलीज ऐसी हैं जो वासा के बनाए हुए मैन होल्स में उनके टायर फंस गए। इन्होंने मैन होल्स बनाए, इन्हीं का मटेरियल लाने के लिए वो ट्रॉली वहां से गुजरी और उसका टायर वहां पे फंस गया और वो ट्रॉली सारी उलट गई। तो ये भी वाकया हुआ। फिर इकबाल टाउन के इलाका में एक शख्स क्रेन चलाता हुआ अपनी क्रेन के नीचे जो है वो आ गया और उसकी भी जान चली गई। तो ये इस तरह के वाकयात होना कोई अच्छी चीज नहीं है, कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि लोगों की जानें जा रही हैं। तो अगर आप लोगों ने मतलब शरीयत में आपको महफूज नहीं फील करे ना, और अगर आपने यही करना है, चीजें ऐसे करनी है, तो फिर ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपको चाहिए कि जहां शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन बन रही है, निकासी आप मुमकिन बन रहा है, तो वहीं पर शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना जो है वो जरूरी है। और जब तक कॉन्ट्रैक्टर का सिर्फ ये काम तो नहीं है ना कि पैसे लेके फ्री होके बैठ जाए। जो कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए और एक ही होगी ना तो बाकी सबको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं, जिस इलाके का भी वाकया हो उस कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए उसको। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सेक्रेटरी साहब ने 2-3 मीटिंग्स अटेंड की हैं। उन्होंने कहा जी काम चोर, सुस्त और काहिल, ये जो कंपनीज के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनकी अदारे में कोई जगह नहीं है। जो काम सुस्त रवि से करेगा मैं इसको ब्लैक लिस्ट करूंगा। लेकिन अभी तक कोई कंपनी एक भी हमें ब्लैक लिस्ट होती हुई नजर नहीं आई। अच्छा, उसमें कोई सजा जजा वाला सिस्टम नहीं होगा तब तक मेरा नहीं ख्याल ये कोई स्ट्रीमलाइन चीजें अगर एक कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी तो बाकी कंपनीज को पता चल जाएगा कि भी हमने जब काम करना है तो फिर हिफाजती इंतजाम भी साथ लगाए। अगर उस गटर के गिर्द वहां पर ढक्कन भी था और उसका रिंग भी था, लेकिन वो उठा के कॉन्ट्रैक्टर ने थोड़ा साइड पे रखा हुआ था। अच्छा, अब अगर वहां पर कोई 4 ईंटें रख देता, अगर कोई जैसे हम नॉर्मली देखते हैं सड़क के अंदर होता तो लोग अपनी मदद आपके तहत दरख्त की 2-4 टहनियां तोड़ के बीच में रख देते हैं कि दूर से गाड़ी को भी पता चल जाए, बाइक वाले को भी पता चल जाए कि झाड़ियां हैं तो मैंने इससे बच के गुजरना। ये रिफ्लेक्टर्स लगाए जी, लेकिन चले अभी हम तरक्की कर रहे हैं। अभी हमने इतनी तरक्की तो नहीं की ना, आप तो तरक्की याफ्ता मुल्कों की बातें करना शुरू कर दी हैं, रिफ्लेक्टर लगाएं, ये करें। ये तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में, हम तो अभी तरक्की पजीर ममालिक में हैं। कुछ हम उनको कॉपी कर रहे हैं, काफी डेवलपमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन आपकी जो फरमाइश है ना रिफ्लेक्टर वाली, ये जरा अभी बड़ा टाइम लगेगा इसमें। अभी तो झाड़ियों से गुजारा करना पड़ेगा। नहीं तो झाड़ी, चलो 3-4 डंडे खड़े करके उसके आसपास ही उसको कॉर्डन ऑफ कर ले, इतना तो कर सकते हैं ना, रिबन लगा दे। ईंटों से और झाड़ियों से अभी फिलहाल हमें गटरों के जो ढक्कन जहाँ गायब होंगे ना, वो हमें निशानदेही के लिए ना वो भी शहरी खुद रखते हैं। ये इंतजामिया के लोग नहीं रखते। इनके पास कोई ऐसा, इन्होंने कोई ऐसी चीज ही नहीं बनाई हुई। इन्होंने पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो डायरेक्टर हैं वासा के पैसों के पे नोट रख दें शायद वो इनको नजर आ जाए। हाँ, अच्छा, मुदस्सर जवेद साहब ने एक शुरू किया था कि वो नेट लगाई थी मेन हॉल के ऊपर ना, नेट लगा दी थी कि नेट के साथ मतलब अगर कैप नहीं भी होगा उसका गटर का तो नेट होगी तो कोई नीचे नहीं जा सकेगा ना। तो मुदस्सर साहब से गुजारिश है कि मुदस्सर साहब कोई ऐसा भी गैजेट बनाए आप कि वो कम से कम एक स्टूल टाइप हो जिसका रकबा 24 इंच और 22 इंच जो आपके प्लास्टिक का हो वो, और वो ऊपर रख दें आप और लोगों को रिफ्लेक्टर उसके अंदर लगाओ ताकि गाड़ी रात के टाइम लाइट में रिफ्लेक्टर चूंकि होगा, बाइक की लाइट से पता चल या उसमें कोई ऐसा आप सोलर की लाइट्स लगा दें कि दिन को चार्ज हो और रात को वो खुद ही जल पड़े। तो वो कोई ऐसी चीज है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फज़ाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।